الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل ما كمالك le secret et les génies donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle bade ingaya donc bi nala sona machallah le génie ouais le secret akila voyage ou bana donc anya nyere soro bon ko kunu nyala sonama ni émission folo e bi nyala sonama mobile ko furu fara donc segero ni segere ko wula bo ngolo yere fene chaman dona kono segere kura ko ni segere ko wula munum beti siga expliquer mo ko yere nga toujours ka continuer ka welelu ke de kumbe e ka era de bo donc be continuer ka welelu ke alla kunte so danga segre koro kono nana segre kura ni voyage kama segre kura mun nana renforcement ke peut-être a dola na soro kono nana ni ala sona mashallah donc ambe ala barakada subhanahu wa ta'ala tanu bale sangulo kono nana ani dugolo kono nana de ani oni nyogonche ale tara nani herda donc segina herda antara se yoro dora nere mototigi ba denye o kera chufede chufela fe ne ninga élément we tesigi ay premier mi élément commencera donc à sonoko ay robe fo bourse kon yoro droba ko kon na de donc ne 2h30 wati sous 2h30 wati ne moto tigi ba de tementoy wachare ne ra diskun kam na don de ko ngoka na damne sous 2h30 ou temen damne sous 2h30 mais ne ma son akuma élément fait ou kana do kam quoi donc ne utoy du yara no fa mo quoi parce que nakara e jelo ko commencer à sran quoi bo antame ko mununa ado kana se ga dese ga nyana bo ka so ke mo sran quoi donc ne utoy sona mo tigi nun temana kata sous 2h30 faut 4h o ga teme voilà donc abse ka ke donzo o yoro donzo ye ina fa abse ka ke fengore ina fa abse ka ke jadisi ube na nyona fendo ye quoi donc ne gon masa ko identifier parce que ga teme yoro mo fe ananga janyo kona doni mais moto ko no teme nga mo te filoma ni do teme na do be teme do be teme depuis 2h30 faut 4h wati ko ga teme donc kele ne ra du kam na donde mais alhamdulillah mama srafara kana nyinga donc marfa machi basi make dugu jera an yɛrɛ ma basi mɛ o yɔrɔw la fo ka taa an bɔ yan ma basi fɛnɛ mɛ donc an bɛ gouvernement mun bɛ sa transition mɔgɔw an b'u fo o kɔrɔ ye k'a fɔ sécurité bɛ ka commencer k'a assurer sinon ni ɲɔgɔnna mototigi baden mana tɛmɛ dugu fɛn o fɛn fɛ ni dugu jɛra kuma bɛ fɔ de donc n'i y'a ye o kɛra an ye tile 3 de kɛ a yɔrɔ la donc kibaruya jugu foyi ma fɔ an ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ transition bɛ ka baara kɛ sécurité bɛ ka commencer k'a assurer jamana kɔnɔ halisa u ka ala ka barika dura u ka se ka jamana u ka se ka a ka sécurité ka assurer donc a ye n dɛmɛ ka n ka wara fa a b'a sɔrɔ kunkolo b'i yɛrɛ bolo donc asimi a n'a ka transition mɔgɔw fo tribunal kɔnɔna na u bɛɛ bɛ ka baara u ka ɲɛbara donc kunkolo de b'u bolo ni ala sɔnna ma u bɛna dɛmɛ fɛnɛ sɔrɔ parce que den a tɛ tagama n'a ma bi voilà n'i y'a mɛn den tagamana a bɛ bɔ ka bi de fɔlɔ a bɛ bɔ ka bi a bɛ sɔrɔ ka tagama donc jamana bɛ wagati min na sisan bɔ ka bin de don jamana kan ka tagama de bon sisan an bɛ bɔ ka bin de kɔnɔna na donc an bɛna tagama mun kɛ o de taama ɲumanba yɛrɛ ye donc bɔ ka bin faut que population k'o yɔrɔ faamuya ko kɔnɔna na donc walasa an ka se ka taama cogo ɲuman sɔrɔ ni ala sɔnna ma inchallah donc o de tun ye kunnafoni ye an bɔra jamana kɔnɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ani an ye mun ye an yɛrɛ ɲɛ na journaliste kan tɛ ka sɔrɔ k'o fɔ an ka faniw ye u ka se ka lamɛnni k'o la ni ala sɔnna ma inchallah les jeunes baasi t'a la ne kayew a karilen don ɲɔgɔn na dɛ bisimila bi samedi le 21 mai 2022 ni ye musolaka ye le secret a ko ni rapport bɛna daminɛ ale cɛ a bɛ to k'ale duwateli an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ bon duwateli in cɛ na a bɛ k'ale degun bon ale bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ cɛ b'a kɛ ale yɛrɛ de ka nafa kama bon cɛ na nafa t'a la o la donc a k'a dabila bon n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛ a cɛ in yɛrɛ de ka nafa kama bon cɛ na a bɛ k'ale degun ale bɛ fɛ ka solution sɔrɔ le secret k'i k'a bilasira baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma amadu jota ko dɔra nka a tɛ dugu bila kun bɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ duwateli kɔrɔ ye de k'i yɛrɛ dɛmɛ ni tɛgɛnkɔniw ye
ka se ka i ka muso ka ɲɛfɛla mun y'a ka voisin ye yafa bɔrɛ kelen an bɛ lamɛnbagaw an bɛ yafa ɲini aw fɛ diyagoya don fo yafa ka ɲini aw fɛ parce que jamana ye danbe jamanaw de don kuma dɔw bɛ n'a bɛ fɔ il faut que yafa ka bila nɔfɛ ko a ko yɔrɔ faamuya mais génération mun bɛ yen ni nouvelle génération n'o de bɛ yen olu mago bɛ kunnafoni na dɛ k'an bolo d'an sen ka ten fo denmisɛnninw bɛ don furu kɔnɔ o tɛ foyi kalama furu la kuma bɛɛ furu mankan kun tɛ dɔn an na k'a sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn ni kun ninnu de don donc an bɛna an b'a baara ci n'Ala ka diɲɛ inchallah an b'a dɔn fɛnɛ autorité bɛna faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a la n'Ala sɔnna k'a sɔrɔ a ma kɛ degun fɛnɛ n'Ala sɔnna ma inchallah donc duwateli k'i ka partenaire ka duwate k'i tɛgɛ kɛ ka i ka partenaire ɲɛfɛla k'a labaara dɔɔni ko ale ka partenaire bɛ ban o ma o tɛ wa donc partenaire bɛ ka ban ma a bolo donc ale kan ka mun kɛ sisan k'a dabila ou bien ka continuer k'a kɛ o ye furucɛ de ye an bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ duwateli yɛrɛ jumɛn cɛ jɔn de kan ka duwateli kɛ muso jumɛn de kan ka duwate duwateli kan ka kɛ wagati jumɛn duwateli kan ka kɛ ni saniya jumɛn ye nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ duwateli la walima tɔɔrɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ duwateli la donc an bɛna o bɛɛ de détail di n'Ala sɔnna ma inchallah donc muso jumɛn de kan ka duwate muso mun ni a yɛrɛ ni bi a kanu parce que musow tɛ kelen ye fɔlɔ muso dɔ bɛ yen allergie fasuguya dɔ de bɛ olu la tellement que u farisogo bɛ keleya ni cɛ tɛgɛ sera u ka ɲɛfɛ dɔrɔn u bɛ bana yɛrɛ de voilà ni cɛ tɛgɛ ŋɔnidenw n'a donna u ɲɛfɛ yafa bɔra kelen a b'u bana yɛrɛ c'est à dire u yɛrɛ ni bɛ kɛ cogoya dɔ ye fo farigani bɛ k'u la est ce que i y'a faamuya donc ni cɛ nɛn donna muso dɔw fana ka ɲɛfɛ yafa bɔra kelen dɔ bɛna fɔ ko fana bɛ kɛ yan an ma silamɛya ko f'i ye nege ko de bɛ ka f'i ye yan i bɛ se ka diya di i muso ma cogo min na a n'a bɛ se ka diya di ma cogo an bɛ k'o kuma de f'i ye diinɛ ko kuma tɛ ka f'i ye n'i bɛ kiri ɲini misiri dɔ ka surun i la dɔ ye alimami k'a tɔgɔ ɲininkali kɛ a bɛ kiri d'i ma silamɛya kora donc o tɛ ka f'i ye yan quoi alijinɛ kuma tɛ ka f'i ye yan janɛmɛ kuma tɛ ka f'i ye parce que o fila si t'an bolo i y'a faamuya donc i bɛ se ka pɛɛ ta i muso la cogoya min na ani muso bɛ se ka pɛɛ ta e yɛrɛ la cogoya min na o de bɛ ka f'i ye yan donc i bɛ tulo ma da i b'a lamɛn yanni ka taa fɔ ko lɛsigɛrɛ yɛrɛ k'a bɛ daga a bɛɛ fɔlen filɛ nin ye donc sisan i b'a sɔrɔ muso in ale yɛrɛ détestation bɛ a nin na a ni ti duwateli kanu n'a kɛra dɔrɔn a bɛ bana walima ni ɲɛ don a ɲɛfɛ allergie dɔ de b'a la o b'a yɛrɛ dusukun kami ka fari ɲama a b'a bana fo kurukurunin bɛ kɛ dɔw la tellement que u fari tɛ sɔn o ko ninnu ma quoi donc o muso in o man ka duwate cogoya si de la fo n'a yɛrɛ sera di don min na ko ka kɛ parce que a yɛrɛ de b'a ka position dɔn i y'a faamuya kelen donc muso dɔ bɛ yen fɛnɛ n'i bɛna rapport kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ caresser caman kɔfɛ ale ka voisin bɛ cogoya min na a serilen don kojugu i b'a sɔrɔ a kɔnɔna jalen bɛ a kɛ ale ti mouiller joona donc n'i b'o duwate o fɛnɛ bɛ duwate ni hakili de ye dɔɔni dɔɔni a bɛ duwate dɔɔni dɔɔni a bɛ duwate cogoya jumɛn na a ɲɛfɛla sanfɛla yafa bɔrɛ kelen clitoris bɛ yɔrɔ mun na i bɛ commencer k'o yɔrɔ lɔgɔbɛ dɔɔni n'i tɛgɛ ye fo a farikolo ka commencer ka réagir i bɛ sɔrɔ ka duwate fitini n'a ka voisin kɔnɔna commencer ka magaya comme ça i bɛ se ka duwate i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na donc n'i m'a kɛ ten o muso in n'i nana dɔrɔn ka girin k'i b'a duwate parce que e y'a ye télé la walima a fɔra k'a sɔrɔ a ka voisin kɔnɔna jalen bɛ walima a ka voisin bɛ serré kojugu i bɛ muso in bana de voilà parce que i bɛna dɔrɔn k'a fɔ k'i b'a i bolo forcer k'a kɛ k'a sɔrɔ ale ka voisin cogoya tɛ ten donc i bɛ se k'ale bana donc o muso in bɛ se ka duwate mais a tɛ se ka duwate i n'a fɔ muso tɔw cogoya ale bɛ duwate ni kekuya de ye donc mais i b'a sɔrɔ muso dɔ tɛ ten i b'a sɔrɔ n'a rapport kow daminɛna dɔrɔn ale ka voisin kɔnɔna bɛ mouiller donc i bɛ se k'o duwate i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na i b'o dɔn cogo di n'i tɛgɛ ŋɔnidenw don n'a ko k'a ti taa o tigi ka voisin kɔnɔna jalen bɛ déjà walima a serilen don kojugu o bɛ kɛ ni kekuya de ye bon e y'a don dɔrɔn a tɛmɛna o kɔrɔ ye k'a fɔ o tun bɛ k'e tɛgɛ in yɛrɛ de kɔnɔ donc i bɛ se k'i ka baara kɛ i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na donc o muso in mun ka voisin bɛ resserré kojugu walima a kɔnɔna bɛ ja kojugu o fana man ka duwate i n'a fɔ muso tɔw duwate cogoya la i y'a faamuya voilà donc o ye muso filanan ye mun man ka duwate ka ɲɛ donc muso sabanan ye jumɛn ye muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale sentiment a nege ka bon kojugu donc ale nege bɛna a ma joona n'i ko k'i b'o muso in duwate yafa bɔra kelen ka tila ka s'a ma e bɛ waati min ta duwateli la a b'a yɛrɛ sɔrɔ donc n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a fari na man d'a ma bilen
donc o kɔrɔ ka fɔ a bɛ bɔn n'a dun bɔnna ka ban pour que nege kura kana ma o bi mɛn donc n'a bɔnna i b'a ye a ni bɛ lafiya o la nege mun tun bɛ a girin e kan ani nege mun tun b'a bila ka a yɛrɛ fɛrɛ e ye ani nege mun tun b'a bila ka nege kan fɔ e ye rapport la quoi ani nege mun tun b'a bila ka e dɛmɛ rapport la o dara kabini duwateli yɛrɛ waati la parce que ale yɛrɛ sɔrɔ ka di donc n'i y'o kɛ e nana ka na k'i bɛ rapport kɛ n'o muso in ye i b'a ye k'a fɔ rapport yɛrɛ bɛ goya ye fɔlɔ parce que n'a a soulagera ka ban i bɛ rapport mun kɛ a b'a détester donc n'a b'a détester a tɛna a yɛrɛ tu bolo i n'a fɔ e b'a fɛ cogo min na a tɛna a yɛrɛ fɛrɛ i ma i n'a fɔ e b'a fɛ cogo min na donc a tɛna i tɛna damuba sɔrɔ a la quoi parce que damu t'ale yɛrɛ kan déjà a bɛ k'a d'i ma ten dɔrɔn quoi donc o muso in o fana man ka duwate parce que yɛrɛ sɔrɔ joona bɛ o muso in fanfɛla la donc n'i y'o duwate dɔrɔn i b'i yɛrɛ mago de sa cɛ yɛrɛ de b'a yɛrɛ mago sa donc i kan ka rapport daminɛ n'o ye directement k'a sɔrɔ duwateli tɛ o la damu mun b'a la a farikolo bɛ ka énergie min kɛ damu fɛ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ donc frottage la donc k'a sɔrɔ diya bɛ k'a pousser a bɛ wajibiya k'a yɛrɛ di e ma i n'a fɔ e b'a fɛ donc cogoya min na quoi donc o muso in o fana man ka duwate o de ye muso sabanan ye mun man ka duwate directement quoi i y'a faamuya voilà donc sisan duwateli muso jumɛn kan ka duwate an b'o fana fɔ o la ani duwateli cɛ kan ka kɛ cogoya min na ka sɔrɔ k'o fɔ ni saniya mun ye muso mun kan ka duwate muso mun ni bi a kanu a ka di a yɛrɛ ye a ka kɛ o kan ka duwate a kan ka nɛmu fɛnɛ yani ka se a ma n'a y'a sɔrɔ i tɛ ɲugu nka n'i bɛ ɲugu i bɛ se k'a to donc duwateli ma n'ala ka diɲɛ ye yafa bɔra kelen quoi mun ni b'a kanu kelen bon muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale farikolo o ye muso fɔlɔ de ye muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale farikolo a fari o na man di a ma donc muso mun bɛ yen n'a fari na man d'a ma n'i b'a fɛ ka rapport kɛ n'o muso in ye a ka se ka damu sɔrɔ e la i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya mun na o kan ka duwate de walima k'a nɛmu n'a y'a sɔrɔ i tɛ ɲugu pour que a farisogo bɛ se ka na a ma toya mun na walasa e bɛna rapport mun kɛ n'a ye o k'a sɔrɔ a farikolo éragilen don donc a bɛ se ka damu sɔrɔ o la cogoya mun na donc o b'a to a mago bɛ satisfaction mun na a b'o sɔrɔ cɛ yɔrɔ bon o bɛ hali cɛ yɛrɛ permet hali muso yɛrɛ permettre cɛ bɛ tigitaki minnu fɛ c'est à dire i bɛ yɛrɛ lafɛɛrɛ minnu fɛ yɛrɛ di minnu fɛ muso fan fɛ o bɛ muso yɛrɛ permettre a ka se k'o kɛ cɛ ye pour que i bɛ se ka fɛrɛ muso in ma cogo di parce que damu bɛ a kan parce que damu de b'i pousser ka sɔn fɛn ma rapport kɔnɔna na hali n'a man di i ye parce que diya b'i kan o de b'i diyagoya ka sɔn ma parce que a bɛ dɔ fara diya kan i fan fɛ o la ni cɛ nana ka na o muso in duwate walima k'a nɛmu yafa bɔra kelen donc n'a farikolo élargira o la a mago bɛ damu mun na rapport la a b'o sɔrɔ donc damu kɔnɔna na muso mun bɛ yen n'a fari na man di a ma a kan ka o ye muso filanan de ye mun kan ka duwate walima k'a nɛmu fari na man di kɔrɔ ye di i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen ale farisogo k'a fɔ n donna rapport yɛrɛ kɔnɔna na sisan n commencera ka damu sɔrɔ rapport daminɛnen ale bɛ taa b'o kalama fo 10 minutes 15 minutes kɔfɛ de donc a farikolo bɛ sɔrɔ ka n'a ma k'a fɔ nege bɛ commencer ka n'a ma a bɛ commencer ka diya santé rapport la quoi donc sisan ni cɛ ka rapport janya bɛɛ tɛ tɛmɛ 20 minutes kan bon muso bɛ taa bɔ a yɛrɛ kalama k'a fɔ diya bɛ ka n'a ma fo 15 minutes après o la muso bɛna waati joli de kɛ diya kɔnɔna na sisan voilà a bɛna 5 minutes dɔrɔn de kɛ diya kɔnɔna na bon 5 minutes o tɛ se ka farikolo yɛrɛ élargi i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na kuma tɛ k'a labɔn donc cela veut dire que muso selen a ka diya wulilenba yɛrɛ de cɛ bɛ bɔn donc n'o kɛra o bɛ kɛ dusutiɲɛba de ye muso fan fɛ walima kɔnɔdimi siraw ni a ɲɔgɔnna problème donc n'i y'o duwate walima k'o nɛmu i bɛ yɛrɛ bonya dabila ni yɛrɛ bonyaba ka di i ye kana muso furu dɔrɔn e ye muso furu mun na ne de ye alimamiba ye n bomosi ka ca ne de bɛ kutuba kɛ an tɛ muso duwate an tɛ temps perdu muso t'an ka ɲamana ye muso tɛ maga an ka ɲamana na c'est bien o yɛrɛ bonya ye o baasi t'o la kɛ i bɛ yɛrɛ bonya munna i ye muso furu muso ko dabila dɔrɔn a banna n'a ti dabila ani fɛn mun bɛ ɲɔgɔn na i bɛ jɛ n'o de ye e tɛ se ka kusaya n'i ka ciden ye o kuranna bɛɛ dira ciden de ma o tun tɛ cɛ ka da ye o muso tun b'o bolo e bɛ se ka kusaya ni Ibrahima ye wa muso 2 tun b'o bolo Yakuba dun muso 4 tun b'o bolo i kuncɛ tɛ se ka bonya ni Musa ye ala kumana Musa fɛ da ni da ala yɛrɛ ko de ne kumana Musa fɛ da ani da a ma fɔ wa Musa ye san 10 de kɛ gorobinɛ 1 kama pour que ka gorobinɛ 1 sɔrɔ ka don a kɔngɔ kɔrɔ
o furuna fula ay santan de ke barala wa ay denw sɔrɔ fɛnɛ n'i b'a fɛ ka musa denw tɔgɔ dɔn denw wɛrɛ an bɛ se k'o f'i ye a denw bɛ yen a muso tɔgɔ de safura wala a denw bɛ yen u tɔgɔw bɛ yen dencɛ fila tun b'a bolo a den bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen o tawurita kɔnɔ ne i b'a fɛ an bɛ taa ta tawurita kɔnɔ ka n'u bɛɛ tɔgɔ f'i ye u ma sɔrɔ fiɲɛ fɛ o ala m'u ca ma fɛnɛ wala cɛ ni musa sira de fɛ u sɔrɔla bon ala dun kumana musa fɛ da ani da e kunjɛ tɛ se ka bonya ni musa ta ye fo ka diɲɛ wuli i ka bonbonsiw mana caya cogo cogo jalamugu mana bonya cogo cogo hali n'u bɛ dulokiba in cɛ i nɔfɛ parfɛn ni mɔgɔw y'a kasa sama i nɔfɛ u ka don alijinɛ na i nɔfɛ parfɛn kasa kama i tɛ se ka bonya ni musa ye parce que ala de kumana musa fɛ da ni da mais o ma musa bali ka cɛ ni musoya kɛ o tuma ni k'i bɛ muso furu i bɛ jɛn n'a kow de ye diya mun b'a kɔnɔ muso bɛ diya mun fɛ a ko kɔnɔ a tarabɔsoli minnu fɛ a kɔnɔ a malobaliya minnu fɛ a sentiment minnu fɛ a lɔgɔbɛli minnu fɛ i b'a bɛɛ de kɛ n'i t'o kɛ n'a yɛrɛ bonya b'i la i muso ko dabila a banna ni muso kɔni b'i bolo i b'o kɛ wa walima n'i m'a kɛ an b'a f'i ye fɛnɛ n'i t'a fɛ ka f'i ye i muso ko dabila a banna i kunjɛ tɛ bonya ni ninnu ta ye fo ka diɲɛ wuli cɛ b'a nkalon wala a bɛ ten de donc sisan o la e muso fari na man di a ma i n'a fɔ an kun t'o yɔrɔ de la wa o la e y'a bila 15 minutes e y'a bila 20 minutes muso dun commencera ka a yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ commencera ka bɔ cɛko kalama 15 minutes kɔnɔna na 20 minutes e y'a bila donc cela veut dire que muso ka hakɛ tɔba b'i fɛ parce que a nege ma da nege dabaliya ye problème ba de ye a bɛ mun lase muso ma d'abord a bɛ dusu tiɲɛba de lase muso ma filanan a bɛ kɔnɔdimi lase muso ma sabanan a bɛ jɛnɛya jigin muso kɔnɔ bon don o don jɛnɛya bɛ jigin muso min kɔnɔ don dɔ a bɛ jɛnɛya kɛ fura foyi t'o la a yɛrɛ se t'o la a ni de b'a diyagoya a ka jɛnɛya kɛ musow tulo bɛ na o muso caman ye jɛnɛya dɔ kɛ a y'a kɛ don min na bilahi a y'a kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ se ma ko tɛ ni de y'a diyagoya a k'a kɛ kun wɛrɛ tɛ dɛ cɛ ka problème cɛw de bɛna an cɛ caman bɛ yen cɛ de bɛ muso dayɛlɛ sufɛ dɔrɔn muso yɛrɛ dɔw bɛ sunɔgɔ la k'a dayɛlɛ sufɛ dɔrɔn ka sin ka yɛlɛ ten garaba a b'a bila dɔrɔn a bɛ don ɲɛgɛn na k'i ko dɔrɔn a banna bon caman b'a kɛ ten de bon muso yɛrɛ i b'a fɔ ko a tɛ muso yɛrɛ bɛ bɔ ko kalama tuma min na a b'a sɔrɔ a y'a bila bon muso ni nege de bɛ si ni dugu jɛra dɔw bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ k'u yɛrɛ lɔgɔbɛ yafa bɔrɛ kelen ka jagoya ji dɔ b'u yɛrɛ pour que u ni ka saha dɔɔni jɛnɛya ɲɛsiranya kama i y'a faamuya bon ni dugu jɛra a dɔw ni kɔnɔdimi de fana bɛ wuli donc dɔ fana bɛ yen ni dugu jɛra ale b'a ka kamalen kɔrɔ dɔ wele dɛ voilà u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na pour que ale ka ji minnu balalen bɛɛ ye a ka t'u vider u vidange kɛ donc dɔ fana b'a ta in kɛ ten de donc kuma ninnu fɔ kun de ye nin ye pour que o ka se ka bɔ couple kɔnɔna na ani ɲɔgɔn cɛ i ka n'i yɛrɛ dɔrɔn de jɔrɔ parce que a bɛ dɔ kɔnɔ de k'a fɔ ko muso nana dɔrɔn pour que ka se ka diya k'o di cɛ ma mais k'a fɔ cɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ muso yɛrɛ bɛ diya ta cɛ la dɔ hakili la k'a tɛ ten quoi parce que dɔ fɛ de wagati min na ale bɛ frottage la damuba mun b'ale kan o ɲɔgɔnna bɛ muso de kan donc n'ale tilala dɔrɔn muso fana tilalen o ye dɔ b'a miiri ten de u tɛ kelen ye dɛ kuma dɔ la i bɛ tila k'a sɔrɔ muso m'a daminɛ walima kuma dɔ la a bɛ se ka tila i ɲɛ donc il faut que i k'o yɔrɔw jateminɛ a ka communication kɛ damu e b'a sɔrɔ muso la cogoya mun na f'i bɛ sɔn ka mɔgɔ sɔgɔ muru la muso dɔ nɔfɛ a ɲɛfɛla timiya kama muso fɛnɛ mago b'o ɲɔgɔnna damu de la cɛ la fa tɛ sɔn a ni cɛ wɛrɛ ka jara keleya kɛlɛ fɛ fa tɛ sɔn a ni muso wɛrɛ ka jara keleya kɛlɛ fɛ damu kelen de don donc mun kan ka partager cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc les jeunes o ye muso mun kan ka duwate o ye muso filanan de ye mun fari na man di a ma i y'a faamuya bon muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale fari na ka di a ma a fari na man di a ma plutôt an y'o ta fɔ muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale bɛ excité a fari bɛ n'a ma joona mais a tɛ bɔn joona donc a farikolo mago bɛɛ a farikolo ka mɛn diya yɛrɛ sensation kɔnɔna na ni diya daminɛna ale farikolo ka mɛn damu in kɔnɔ quoi o ka d'ale ye donc o muso fɛnɛ bɛ se ka duwate a bɛ se ka nɛmu fɛnɛ n'i y'a duwate damu bɛ daminɛ joona n'i y'a nɛmu damu bɛ daminɛ joona n'i nana rapport kɛ frottage kɔnɔna na a bɛ damuba sɔrɔ i bɛ taa bɔn yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bɔnna donc ale ye muso ye mun a tɛ bɔn joona dɛ mais a fari bɛ n'a ma joona wa a bɛ damu manifester a farisogo damu manifester ka caya bon o de ka d'ale fɛnɛ ni ye ka caya donc o muso in fɛnɛ a bɛ se ka duwate i n'a fɔ a bɛ se ka nɛmu pour que a mago bɛ damu mun na a k'a sɔrɔ donc
furu kɔnɔna na i y'a faamuya donc o ye muso sabanan ye mun kan ka duwate mun man ka duwate yɛrɛ an y'o fɔ déjà o la cɛ yɛrɛ i kan ka duwateli kɛ wagati jumɛn ani i bɛ se ka duwateli kɛ ni saniya jumɛn ye i kan ka duwateli kɛ wagati la wagati mun ni hakilisigi b'i kan hakilisigi ye jumɛn ye rapport bɛɛ tɛ se ka kɛ ni duwateli ye muso k'o faamu don dɔ la i b'a sɔrɔ i taara voyage dɔ la tile 2 tile 3 i nana k'a sɔrɔ nɛgɛw ka ca i fari la walima i ma taa voyage yɛrɛ la i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan bon i famana muso yɛrɛ ma ko dɔw kama nɛgɛw ka ca i farikolo kɔnɔna na i ni muso nana kari ɲɔgɔn na k'a fɔ k'e ka taa lɔgɔbɛli janba ko la o temps tɛ sɔrɔ i bolo tiɲɛ na c'est ni nɛgɛ balala ka wuli muso ka cɛ to yen o waati a k'a ka soulagement kɛ ni rapport wɛrɛ nana sini ou sinikɛnɛ o b'a sɔrɔ fama nege mun tun b'a kɔnɔna na o taara ka bɔ a ma déjà donc a bɛ se ka duwateli ninnu boloda quoi donc wagati mun na ni temps bɛ yen k'a sɔrɔ duwateli ti e yɛrɛ tɔɔrɔ i kunkolo la a t'i bɔn bilen a t'i tɔɔrɔ degun t'i kan na fama t'i kan k'a fɔ mun b'a to i bɛ degun kojugu duwateli bɛ temps mun ta parce que dɔw bɛ yen ni muso ka woro in dayɛlɛla ka ban n'u m'a don yɛrɛ u tɛ lafiya o mɔgɔw bɛ yen f'u k'a don de donc se ka kɔnɔni kɛ quoi o mɔgɔw yɛrɛ o cɛw yɛrɛ fana bɛ yen kɔnɔni tɛ se ka k'olu fan fɛ donc o tigi famalen ka tila k'a fɔ ko ka to ɲɛgɛbɛ la woro kɛrɛfɛ a tɛ se voilà donc muso k'o yɔrɔ faamuya donc o tigi o tɛ duwateli kɛ dɛ o la wagati mun ni duwateli bɛ kɛ wagati mun n'a temps bɛ sɔrɔ a temps bɛ yen a wagati bɛ yen k'a kɛ o wagati de a kan ka kɛ muso k'o faamuya i y'a faamuya o ye wagati fɔlɔ ye cɛw fanfɛla la donc a bɛ se ka kɛ ni saniya jumɛn ye o saniya duwateli kan ka kɛ ni tɛgɛdenkɔniw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛdenkɔni mun ta kɛli ka nɔgɔ e ma bon jama fanba b'i ta kɛ ni tɛgɛdenkɔni 3 ye an b'olu préciser tɛgɛ kumaba kɛrɛfɛ tɛgɛdenkɔni 1 walima mun nɔrɔlen b'o la olu 2 k'u fara ɲɔgɔn kan walima tɛgɛ jamajan ye mun ka janiw bɛɛ ye o den 1 walima dɔ ka 3 bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a b'a kɛ a bɛ dépend a bɛ ka kɛ ni mun ye o tigi ka voisin cogoya la parce que a b'o cogo dɔn donc ni 3 ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ donc i bɛ se k'a kɛ ni saniya jumɛn ye n'i ma ye k'a fɔ i ye duwateli kɛra ye i ka i sɔni ninnu sɔniw dɔgɔkun o dɔgɔkun i k'i sɔniw tigɛ awɔ kana to dɔgɔkun 1 ka tɛmɛ a kan dɔgɔkun o dɔgɔkun i sɔniw i k'a bɛɛ tigɛ o kɔrɔ ye di duwateli cɛya ni tɛgɛnkɔni olu tɛ kelen ye cɛya bɛ se ka taa ka segin sɔni t'ale la foyi t'a la a tɛ fɛn tiɲɛ donc n'i k'i bɛ tɛgɛnkɔni ta ka segin k'a sɔrɔ sɔni b'a la i bɛ se ka muso blesser k'a sɔrɔ e t'a kalama k'a sɔrɔ hali muso yɛrɛ t'a kalama parce que a kɛra ka sentiment dɔ to muso kan donc kɔfɛ a bɛ kɛ jelini ye a ka voisin kɔnɔna na n'a taara k'a bɛ sugunɛ kɛ ni sugunɛji bɛ tɔni minnu kɛ voisin yɔrɔw kan a b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ale blessera de i y'a faamuya walima don wɛrɛ rapport la a bɛna dɔn k'a fɔ k'ale blessera k'a sɔrɔ a kun t'a kalama bon k'a sɔrɔ cɛ ka sɔni de y'a kɛ k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ fana t'a kalama o la ni duwateli ka di i ka partenaire ye i b'a fɛ k'a fara i ka baaraw kan pour que muso bɛ se ka jamu caman sɔrɔ i la o la i bɛ semaine o semaine i bɛ i sɔniw i b'u tigɛ sɔni mun i bɛ duwateli kɛ ni tɛgɛ mun ye hali ni tɛgɛ sɔni tɛgɛ man di ye mais i bɛ se k'a kɛ ni mun ye i b'a to a kɛ ni mun ye i bɛ se k'olu kɔni tigɛ donc o ye a saniya fɔlɔ ye a saniya filanan n'i bɛ duwateli n'i b'a fɛ k'i da don min na ni muso ko b'i kɔnɔ e b'a fɛ k'i da i b'a dɔn i bɛna wuli ni muso ko de ye i bɛ tɛgɛ ko safunɛ na k'i da voilà i bɛ tɛgɛ ko safunɛ na k'i da parce que n'i wulila ka t'i tɛgɛ ko safunɛ na ou bien ka taa nin kɛ tan o temps tɛ dɔw bolo ni tafe dayɛlɛla ka ban dɔw bɛ yɛlɛ de donc k'a fɔ n bɛ taa ɲɛgɛn na ou bien n bɛ taa dɔ ta o temps tɛ dɔw bolo tiɲɛ na parce que a dɔw b'a sɔrɔ muso yɛrɛ da mɛ dacogo juguya dɔ la walima bɔbɔraw kɛ mɛ cogoya dɔ ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ kɔnɔni dɔ kɛ a tɛ ɲɛ walima n bɛ taa n tɛgɛ ko fɔlɔ dɔw tɛ se k'o kɔnɔ o la pour que i kana retarder o ko la n'i da kuma sera k'a sɔrɔ duwateli ko ka di e ye e dun ko b'i kɔnɔ i b'i tɛgɛ 2 bɛɛ ko safunɛ na k'a jɛ k'i da fana brosser bɔrɔsi la ka o fana kɛ très propre ka sɔrɔ ka yɛlɛ muso fɛ dilan kan k'i da donc na rapport nana waati mun na a b'a sɔrɔ kasa t'i da kɔnɔ bilen i sɔni tigɛlen bɛ wa i tɛgɛ yɛrɛ fana jɛlen don tɛgɛ bɛ ko ni safunɛ ye kun jumɛn na an b'o fana fɔ n'a ye fɛn o fɛn an b'a kun fɔ yan i bɛ nɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ i tɛgɛ la hali n'a sɔrɔ e ye sɔni tigɛ nɔgɔ bɛ kɛ sɔni jukɔrɔ mais i y'o tigɛ ka ban o tigɛlen bɛ déjà nɔgɔ tora donc nɔgɔ dɔ bɛ se ka nɔrɔ nɔgɔ dɔ nɔrɔlen bɛ se ka to i tɛgɛ la n'i ye muso duwate n'a ye o nɔgɔ in muso ka voisin bɛ se ka nɔgɔ in dɔɔni ta ka to voisin kɔnɔna na chaleur min bɛ sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔna na o chaleur in o bɛ nɔgɔ in produit de donc ka yɛlɛma ka kɛ
virus fasuguya dɔ ye o virus o de bɛ yɛlɛma ka kɛ infection ye muso la donc musolaka caman bɛ yen u bɛ se ka infection sɔrɔ ni o sira ye cɛ nɔgɔlen bɛ to ka tɛgɛ don i ɲɛfɛ kuma bɛɛ i na infection fana tɛ ban ɲɔgɔn na kuma si o tɛ wuli donc kɔrɔ ye k'a fɔ tɛgɛ saniyani a fana kɔrɔ de ye nin ye n'Ala sɔnna a ma inchallah donc les jeunes an ye ninnu de sɔrɔ k'a fɔ doigteli ko kan mais doigteli diyagoya tɛ ko f'a ka kɛ dɔ ka na miiri ko diyagoya don mais cɛ yɛrɛ ka question in an b'o jaabi fɔlɔ an bɛn'o de jaabi sisan ko a muso bɛ ban ma kuma ale k'a dabila de wa ou bien cɛ bɛ insister doigteli ka mun na k'a sɔrɔ hali muso bɛ ban ma an t'o jaabi ka sɔrɔ ka datugu cɛ bɛ insister doigteli ka kun mun na parce que a bɛ cɛ bɛ kunkolo la k'a fɔ n'i ye rapport kɛ ni muso ye il faut k'a ka damuba sɔrɔ i la hali n'aw farala ɲɔgɔn na a hakili ka to ka to i ka o rapport in na i n'a fɔ musow bɛ to ka cɛ dɔw commentaire kɛ karisa kɔni karisa san dɔrɔn ne ni cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ ɲinɛ o kɔ fo ka taa n sa o bɛ mɔgɔ ni yɛrɛ yɛrɛ de yɔrɔ dɔn donc i b'a sɔrɔ cɛ bɛɛ b'a fɛ ale bɛ rapport kɛ n'a furumuso ye cogo min na ale ka kɛ hakili to fɛn ye a muso la i n'a fɔ muso bɛ damu mun ɲini muso k'o sɔrɔ a la o la cɛ caman bɛ t'i basé doigteli ko ninnu ni nɛmuni ko ninnu kan i b'a sɔrɔ sisan ale t'a dɔn k'a fɔ a man di muso ye dɛ fo ni muso y'a déclaré donc ale fɛ ça fait partie des rapports minnu kan ka kɛ n'a bɛ muso farikolo bila ka réagir kojugu n'a bɛ muso hakili fana to cɛla o dun ye cɛ ye fana donc a b'o caya ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni muso in ye pour que muso in ka kɛ kanu muso in ale ka kɛ muso in kanu fɛn ye parce que fɛn min bɛ diyaba di i ma o fɛn in kanu i fɛ o bɛ k'i ma wajibi ye donc musow ka nɛmuni sira ni doigteli sira a bɛ diyaba de di muso ma rapport kɔnɔna na donc cɛ caman b'a kɛ o kun in kama o ye kun fɔlɔ ye pour que k'ale kɛ hakili to fɛn ye a muso nin na kun filanan muso cɛ dɔ bɛ yen ale ti excité fiyewu ka ɲɛ f'a ka tɛgɛ don a ka partenaire ɲɛfɛ o cɛw fana bɛ yen awɔ a son imagination dɔ de b'ale kunkolo la hali ni muso y'a mugan yafa bɔrɛ kelen a tɛ wuli i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɛ cogo min na mais n'a tɛgɛ commencera ka se muso ɲɛfɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ psychologiquement o y'ale yɛrɛ hakili ye quoi a cɛya bɛ sin ka wuli ka jɔ ten a cɛya bɛ kɛ net o ye a imagination o ye o imagination ye i y'a faamuya o y'ale yɛrɛ ka imagination ye n'a tɛgɛ kɔni sera a ka partenaire ɲɛfɛ dɔrɔn o wuliko kelen kɔni ale b'o kɛ donc dɔ fana b'a kɛ o kun in de la parce que ale bɛ excité o ko in de kama donc hali ni ko k'a man di i ye ale dun bɛ ka rapport kɛ ale ka cɛya in a tɛ ka ja kosɛbɛ ka k'a sago ye walima a tɛ ka laminɛ ka k'a sago ye k'a sɔrɔ n'ale y'a bolo di ɲɛfɛ dɔrɔn a son imagination psychologiquement a cɛya bɛ kɛ a sago ye yɔrɔ bɛɛ o la hali ni muso k'a man d'a ye f'ale k'o kɛ de parce que o y'ale ka fura dɔ de ye a kan ka mun kɛ a hakili o de b'a hakili kɔnɔna na donc cɛ dɔ fana b'a kɛ o kama pour que ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ wulicogo ɲuman na walasa ka se ka forotage kɛ donc ka ɲɛ o la an b'a fɔ an balimamusow ye k'a fɔ a cɛ bɛ se ka kɛ ni kun fila in dɔ la kelen kama n'o tɛ n'a sɔrɔ psychologie tɛ ko cɛ mun don n'a ti wuli o ko in kama o la ni muso y'a déclaré ko k'a dabila cɛ kan k'a dabila parce que a nafa tɛ cɛ kan ni psychologie sira tɛ parce que a bɛ mun ɲɛ a b'a ɲɛ muso de ye mais cɛ de b'a kɛ pour que a ka ɲɛ muso ye o la ni muso k'ale to fɛ ka ban o la nafa t'a la cɛ ma a k'a kɛ bilen nka n'a sɔrɔ cɛ de don mun bɛ excité o sira ye o la hali ni muso k'a to fɛ muso fɛrɛ bɛ sabali de cɛ ka to ka damadɔni kɛ pour que a ka se ka wuli o ko in na o la o bɛ se ka communication kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ karisa ne tɛ se ka kɛ e yɛrɛ kama koyi ne bɛ k'a kɛ de parce que a bɛ ne dɛmɛ k'an fonctionner muso b'a fɔ bon i kana janya kojugu ni tɛgɛ don dɔɔni n'i wulila dɔrɔn k'i tɛgɛ bɔra parce que a man di ne ye o la cɛ t'a caya muso ti dekun o kama o la a ti dabila cɛ fana bɛ se ka fonctionner o kama donc an bɛ se ka jaabi mun d'u ma nin na o de ye nin n'Ala ka diya ye les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon hakili la explication ma ban parce que e tun ko ko nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ doigteli la nafa ma fɔ muso ye musolakaw ka nafa ma fɔ sisan ani inconvénient e y'a bɛɛ de fɔ tan o fana fɔra a fɔra ko o bɛ se ka tigɛ a bɛ se ka muso tigɛ ayiwa baasi tɛ donc muso minnu bɛ yen fana ni u bɛ ka voisin bɛ rechercher olu ta kɛcogoya n'a ma ɲɛ a b'a tigi blessé an y'o bɛɛ fɔ o de ye inconvénient ye d'accord an b'a fɔ fanu ye u ka lamɛnni kɛ u ka to lamɛnni na Lesegɛrɛ kuma b'i bolo baasi t'a la toujours Mali plus secret et les jeunes ne me plateau ba in ga ya bi
donc ni b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali kilo secret i b'an sɔrɔ internet ka dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de ni ye daw gosi dana yɛlɛ i yɛrɛ ni dama yɛlɛ a kɔrɔ k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i yɛrɛ donc groupe b'an bolo groupe professionnel de don n'Ala sɔnna ma inchallah groupe ni i yɛlɛla kan rapport professionnel kɔni n'Ala sɔnna ma i tɛna maa si ɲininka o la o tɛ wuli fiyewu an bɛ leçon minnu d'a kan a leçon ta ko kelen ni muso karila ɲɔgɔn na a b'a f'i ma maître o tɛ wuli fiyewu donc an bɛ leçon minnu d'a kan a leçon ta ko kelen ni muso ni cɛ karila ɲɔgɔn na a bɛ kuma dɛ cɛ tɛ kuma hali don o don nana o jaabi di ne ma groupe kan ne ye secret dɔ fɔ n ko groupe muso bɛɛ ka taa kɛ n'i ka cɛ ma kuma fɛ i kana kuma fɛ a ni yɛrɛ de b'a fɔ a ye kuma a tɛ se ka kɛ o n ko le secret de y'a fɔ donc k'ale ka cɛ k'a kumana dɛ ko ni y'a san 10 ye furu kɔnɔ ko mais k'a ko a ma ɲɛ o kɔ k'a kumana de a y'a bila n k'a bɛ kuma o tɛ wuli donc n'i b'a fɛ k'o kow dɔn i bɛ na an ka groupe de kan n'Ala sɔnna ma groupe in ɲɔkow de don dɛ takanw b'a la n'i ye weleliw ka takan ye mun ye o bɛ fɔ i ye donc kurusi kɔnɔna kibaruya ni tafe kɔnɔna kibaruya ni kɔnɔdimi siraw ni o n'a ɲɔgɔnna siraw an bɛ se ka problème caman résoudre ka bɔ mɔgɔw kan nka an tɛ se publicité de la donc degun mun bɛ e yɛrɛ kan personnellement i b'o dɔn i bɛ weleliw kɛ n'Ala sɔnna n'an bɛ se ka mun wele an b'o f'i ye n'Ala sɔnna ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh